kudi muledi Isidore Walter Kanana chonga minanga chindi muheta kudi determination jinanga dia muso jinanga dia abantu nidisoma na ubi monikana nusuma kasha munu kumenu wani wamu cheke cha tenshi yani tudi bakola muliti 32 ans wasu France we mumona muntu zuka wakuye kudidi kene ni anyima wa IDPS muyeti we mutaina baina IDPS bakona kudikasi udumu kusomba mwabeo parce que badini fois bantu udini fois muhitani umbantu de mudisambi nudi bavula badi bakula mampinje kutujwa mbato wetu bakumona mwa kulonda malu atubikada banulongo lwela ditukudalelu baluma bakaji batatu bamamu bana bakesa bayilungambiye mishikangunda nudi babuluka bulaba bujima muchimenga cha mbujima ikuluseka lwakananga malandi wa nshinga badi kuchikapa cha masamba na sha kuluseka lwakabinda nudi kulusambu twambani bulaba bujima wakasai hachumwene kaluchende chakala nudi bakula mampindieu nen bonsu badi mu bulaba bujima mu France mu Paris na sha mu Belgique nutulonda ko États-Unis Italie Ukraine Suisse nudi babunyi mena Afrika wa kuinshi kwa bulaba bwetu wa Afrika bushwa nudi heno bakulama badi batulonda mu Zimbabwe na sha mu Uganda asomele batufundila kujibena kasai badi batulonda mu matunga onako lelo tunidisanga lya bunyi lya kunu kwachila mudimu natukala mwakula malu achijiji ni kwakula ni umwa wa kubana balela ba mufwa Isidore Walter Kanana chonga minanga uvwa umwa wa kubavu bafumba chisumbu anyi bafuimba ni bajula bafuka mutuli makwamba chisumbu cha IDPS muchidimu cha chinunga machitema makumi mwanda mukulu ni chibiji anyi babikila bwani ba fondateur ba IDPS bavu babunyi kadi lelu tunidisanga lya kwakijila umwa wa kubana ba Walter chongo wa minanga anyi Walter Isidore Kanana chongo wa minanga natukela nenda mwabeo nunku mumwana ni ditunga edi dima kuya kumpalanyi mviti vo balwa kudi ba Walter Kanana chonga minanga mbaine mekanye shimba tuila hu makodi mu bulombo dibwa ditunga dia konga mwalata kudi mo mai wakanyinda mukale Felix Antoine kadi chilombo nanko malu nswana to akula mwabeo miji minsu mitu adija mu chimenga chambu jimaini mukasai kenda malu kabu tukala mwakula mwabeo nunku igala chumusamwe bwa kumpala wakutulonda jifundisha ni abanya bindi jimbi byetu bwani bantu bikala mwakutulonda bavule meme ndi kabewa ya kondol mwaja mvita yonsu ngaji mwenza mukompesha chichishala mbwa kulala mwima nakulu ndi mwamba kala we mungambe bempindio maini duwambulula tukadi mwabeu Dominique Savio kabamba udi ni chamu cha mpongo landi dimbi tundisanga dia bunyi balbo anu mukachuma ditulonda tukadi basomba nimbigi jibo wetu kadi lege shaibana mitoi no bandisha kabidi meya bisanjwe bino kanu tulondela bya mpongo landi dimbi anyi bya mfwatu bwana tumana mwaku kwata mujumbi mpa ni bya kana sanga yiwabo mukalenga Maurice Kanana chonga minanga weto ish anwe udihebekish tujibile ngwe wanyu mukwa muntu mema person muchimenga cha mujimai mubakwanga como na bele dans le temps busho bakwanga ba mwelo yo muyuko hana jamani muyuko sum ndimulo kunwele meso kumwana bana betu balunda bamanyanga nabo umwana mundi umbalaji lani kubasanga busho babasanga nibisho bana benu bin babasanga ni jisanka jamudi umo wa kubobu mwanga tubugale ngabasanga ni jitekemena yani kukale ngumana kuheta ke ndibo bwani bufika kudirealiser attente dibunai ça veut dire jila mai ni nzembo ni midimu ndibane kibidi munga chimwajenji jibomo mutachemo udifumwaji tonga udi chaque jour ulwanga wela menji mushinduka yo kuhatula kasai yonsu musanga teta mulutatu kichindi munga chimwalimu nokule busho Toski jila ni difika jila mu chimenga cha mujimai ngakuteji mwabe bu umwa mulela anyi wakubana balela ba Isidore Walter Kanana chonga minanga ujumwana enda wayin jimwana muitana busho
dumumanya bimpa musomba nenda chili mukwata chiva yutamba kukutangwila anyu kuhesha avaini moinchi mumviti vai mulo mtsumbu cha ida pesa kudi muledi Isidore Walter Kanana chonga minanga chindi muheta kudi determination jinanga dia musoko jinanga dia bantu ni disomba na kubye ki bintu bya mushinga binyi muheta kudi busho kunanga kwa musoko kunanga kwa bantu ni kusomba ni bantu bye kunanga kwa musoko mushindu kai adi umwana musoko pendant jumudi kuni mwanda mugo même avant mushindu di espace kasai mutu wa mumanyini ni mutu tumu wana pinjeo bitamba kutwele shemeji okumwana bwase bavuku mutu kwa ditunga bavuni menji achinyango bavuni menji asemona mwena kasai ahinga na hanyuma nankubyo byabi bidi bifila moyi wakunanga kabidi davantage musoku anye province wetu wa kasai ni tulala twele menji mushindu kai kudini musoku eu wa mbujimai anye grand kasai kaya kumpala kahatuka muluta tulujiku bwan bana ba mwena kasai basanga kuhabu mudibana ba province ngwa basanga kakonka kesa mungaba kukwela badi batulonda mpinjeu badi kubobu kuditoni bana bateketa mbina kwa mani bana badi kabe bamanyi Isidore Kanana chonga minanga to avakabe bomumanya twani bamubala mubikanda kanda bamulonda mumuyuki bambilawo ulimo kutwambila muchikoso Isidore vangani Isidore vumuntu bubantu bonso bana bamwena kasai umuntu uvo munga fongo de igreja bivuimu mon transmettre pour bien dire jinanga dia musoko jinanga dia bantu ni kumanya kusoma ni bantu uvumuntu uvumunanga musoko uvumuntu munanga kusoma ni bantu nangu jinanga dia musoko aji kijya mutumu wani afila elampala amona makwakwila mwana mwena kasai kubukalenga bune no kuchinsansa hamonu yibivu bienzek a partir wa mvita ya kenzeka paplito mvita kudi diba dia kashebe ya bubantu kategelai odoma ni chikondo achi diama divudika andika mo espace kasai bobo ku heta umbule diama bali boku kwatu ya ku prison na muchikondo achi mukalenga mukutuku mukalenga kuvamine mu hatuko kategelai balonyi bene midimu bantu bashilishilanga no kuyebu kumbina wakategela ya bwako tikebulula ku midimu ya mbongo kadi bakatuma kampanza kabasalai kuntu ako kumuduma ni mune mu chimanga chakasai bantu babunyi kabatonganya ko welat babunyi basukunyema basalai bwanika bakwachi kudiela mu mai bantu bakafubita bo ne bako abina bakashibo mazaji nangucho chachi chakafila chiji revolte kudi aba bachifita mu enfanga bachikondo achi notamment parmi bo papa bobu kuyebwani bamonana ni mukalenga mobutu bo kumanya ni chifu kufikisha bukalenga bwenda bo kwenze chintu echi mbwalukai ki a partir wa chilombo chakategelai ki mutu bafika toni bulelo ni hakumona lutatu lufumwana mwena kongo umona basombela kudimbela mu butu ngoma basombela kudimujila maja musoku wendo uhweka wendo uyahash yeya kayudi rendre compte nage mangobo kumwenzela mukanda wa 52 pages bakumuvu Luigi c'était conformément kumeni mikanda ya ditu mu jense dia 52 pages mu reglement yabu ya mu chimangwenda bukalenga bakubamba bwani bwakumonangana ni mfumo wa ditungo kudi bachifita muna mfanga il faut bigala groupe wa bantu muni kampanda nangu henji kumukanda wa bwa 52 pages mukanda uvwendu tourner benda ba récolter signature bakukumbaje bunyi bwa bantu
selon mais ni mikande ya mu parlement bwani bamona mo kulomba audience mwana ne chef de l'état ki mukanda ukuya kamata mu byanza bya bamu bakubo bavumu parlement di badi kuya bubobu kakudi muna bwani mukanda udi document subversif baso kutongola mugalenga mo butu mugalenga ki Mobutu yinangu ni bena kansoma benda kutuma bwani baba kwati wa banga wa kwa chibu mukalenga ngalula mpanda jili adiba mukwata mbalo kumwambule ni pyjama kwenda mumbinzi. Je me rappelle nous vont 4e des humanités ndimu mwana papa utubikila utambila bwani moi tout approché vers fin de l'année moi beu kudichulumbu sombai angatai mutu kala kuni gadi kutukubianza chena mai chimo kutoenzegala to tudi mu politique malo bunya tenze musangwa mo butu chivusu mas mo butu voix ni longe lo abun donc cho chikondo achi mema chivu tellement ni souci ya boni to ngamonu papa babanda bahweka papa makanda umukomwende mumbinzi. Je me rappelle à cette époque là on venu Mercedes and attrapé en noir lo angata papa bahweka bayamu mugombe mwa papa Etienne bumbukamu bayamu mukalenga kapita Shabani papa kapita mumbinzi juste à l'entrée wa oyua ba multiplier ma réunion ba ya ba alerter ma ambassade kuyo kwa ambassade wa Amérique kuyo kwa ambassade wa France wa Belgique benda ba alerter et puis bokumona mo kwa alerter bana betu babungu bwani bamanye ni chimo kwenzeka mu mutache mchintu chituluila chintu ngamba bumuva yeye papa Etienne mumanye mu butu bimba amani muntu il faut tumudi l'avance tumudi l'avance quand tu indini algo to kwata tumudi l'avance kibobu kuyampinjeo même comme on a papa ulwa préparer valise baboyela mo machine papa makanda na clé batanyela mo mbinzi moi papa kapita Shabani adiba fika ina bonso bagavede mbakutuyila muntu am vous papa Etienne papa na clé papa ni kapita Shabani ba préparer valise en moi ba boyela mu Peugeot wa kapita Shabani batanyela mo yoa bafika ku chibi bagonga shindulo kwa zichinyi oh non tulibala kudifila prisonnier parce que au moins côté tout le monde aime ukafu momo ngalula bakava kwata ngalula kwata ngalula comme na batu kwata bons yi donc bien so abi papa Etienne bumvu mumanya muntu abi wa muntu utumwena bo tetu binja alokutu kwata neze bia bibi bitu to éviter alors tu anticiper tu ka difile tu difile do kwachika bo effectivement c'est ce qui avait été fait beaucoup de fila tetu basomba tumwa no midi information mu midi kweba kimpel bakula mwamba tout ça midi ba annoncer kudi ba député tout ça ba juba kwata ba basuku bumbula pakalenga ba mobutu ainsi de suite kidi lolu ndim turba mwana bis wa mo oywa ulwa balakulomba kabilima bilamba ya papa tout fila mwamba donc en bref on vous dit la moi dit comment vous baillez donc déjà tout avant tout préparer vous m'avez dit benza mudi mo vite tout peut arriver tellement que pression vous me colle hambil vous bof benza mudi mo colle ba mana ko préparer bantu ba bon ba ka vous déjà à l'extérieur ba tuma ma mikanda ba téléphoner comme ambassade ce qui fait que Mobutu ko ka avoir une pression à bon baba la mindam après kulwa bukuba lekela kuba hinga sikumbuza bontu ni muntu kumuso kwenda kimu duba lo bonso kumbuza diba fikumbuza kimba ne ngato Mobutu kumona wa no
donc moi zabuni mukajula mai bantu kubanga bu curiosité bantu kubanga kulu hamu bika muguteo tushebe yangan aba baga mubunda kwenda kumbele bahatuka ni magana ça veut dire bo aba bari magana mahitamu na mutu yagude kimu vumona bantu hambidi ha aba papa moto konso mugutamu ni kikuba tuma ku prison ku kisangani bon subatana papa Makanda papa Etienne Tshisekedi papa Kanana Ngalula non Banai baba tumuki sangani donc c'est pas là mukavo pinje mbintu byonse ndika non volé le relégation par là le ba ko achidia le ba détruire et ainsi de suite pinde diba davu ko kufa papa we kumva mushindu kai hanyuma hamvita bunyi no ngomiri d'abord papa mufilo mbyanzo byani tikala kwa mana mukongwe mwa mufuyila ku Belgique vuye ku lwendu ku États-Unis en mon cadre ka parti je me rappelle tu yigilanenda kuvuba combattant bakubalo bakumona nend kumwela moyi et puis yekubala bwani tout hit tu ya ku États-Unis bakubalo mu lwendu amu yeya mukalongo Kankonde Gilbert pouvoir ministre wa intérieur machala et puis ni mukalenga papa Shabani Kapita Paul nanku Kapita kudi Angela papa kulonda bu ni Gilbert Kankonde avant ku yedi di bantu balo amini udu mona viti tutulangane tu moko mututiemu kati twalukila tu cette phrase là tu mumu makumu homoiti évidemment dibidi wenza tourner twenda walukila même funguye kuchalo atutufika tufani mwana tumukwabu kabongo Jacques atutufika kuchalo twashale bingile ti après ndi mona ambulance ou le ambulancier balwa babwela le bill tout ça veut dire que tu indila ni mpinje unchilombugai chene mu comprendre chifuchinga zachinyi to je me suis retrouvé moi bovu papa mukuluka moi bu dibanto bangata ma bagage musango munyi mona bagage wenda ngire kipere ye mulala ba mure anime shwa kuchalo kuza bantem ti au bout de 10 minutes, bah, tout signaler que l'ambulance va non, c'est fini. Bah, bigla au monier, le mois bas où enza cérémonie, tout ça. Tu as le qui la main, dis toi, nous vous m'en jouri ni boulaba. Mais tout en demain, évidemment, dividu du moins, monte on va bien rouler. Indéo. Quand tu l'as vu, tu me ah, du coup, est-ce qu'elle ouais, puis même, alors. Dit tout à l'heure que la hambelo kuliège das mo la ñu som kuliège mo ku ñaan ju ani mahani Bertin kanana wa ngay di lu kongo lu shala lu tourner ko ngani papa mu fobi donc ci une explication que moi c'est donc voilà un peu en gros ko ka fu ni bi jumbi nga men musango sango ju fa nga vous déjà monte mon côté diplôme de humanité nga vous mon institut supérieur kana Maurice kadi mvita bunena nungu miloko di tatwe lu sekalo balunda benda ba wateli mabeo mvita bunena nungu kaba ibaje chagu mvita mina kwamba ni ida peso hetabugalenga kana na chonga mina nga buya mubulaba bama bantu bele mejini bomu diye mana buya mubulaba na shibana benda na ba hola ku chimma cha mvita ifo balo ku ba leji babu tinuma kutana mbugalenga bo sama lukonde kumona momu liaou mona Marcel liaou kumona kudi kibasa inde wewa tatweba mukufila mu byanza tombani uri mushala walibeje mukufila mu byanza chimani vo moeta mushindo wa kuhesha yima mishila peut-être ivoi nai anyi tukusutu mu alenda natu walu mfite anango mu nyuma toni mu mubiji kati tukumona mu lubumbulo abugalenga mbwachi Félix Santos que tu l'as dit, et je vois que tu es un politique.
Udi pasteur. Bon, le Congo de moi là, nous concluons pas. Le dit le mérité yandamun. Bukalenga butu baheta udumane cha banga tuba buheta. Ide pesa vuni député makumya suni sambo. Bukalenga buheta selon meini mikanda ditunga. Bokumona monku ku diriger ditunga bimpa, il faut kuya mu coalition. Bukalenga boenza aba baloni ba bantu abaloni ba bantu mais pour auto uvo ide personnel de pour mu kes. Tu bukalenga bo ha ilunga. Nanku mushindu wani ide pes anyi fuma ditunga amona mo kuteka malu avoyi mula ya mu campagne kabi fukuto parce que il faut que l'on ait a dit on machine de fonctionner. C'est ainsi comptant sur moi ni dinanga dia musok ya ba fubuna ba partenaire croyant que ba fubele mesmo vuyewe kusana ni bantu ba vuni kela hanyim ba muleje tusegu me hanyim me bikala ni nickel. Alors jiba di dubal benza bukalenga buy bidi bwa samalukon udungelo kongo bwani to amonu le awdi mom to amonu kibasu di mom kadine ko neno mom warukai bukalenga buy bidi jiba di gouvernement kumpalawa ilunkambo tombe. Il fallait reconstituer, recomposer majorité Mahiam. Donc majorité Mahiam yao, il fallait tuer la chance muchisaka cha Kabila. Bokumono monkumu hatula chimuhesha magana. Donc bon kafika kwa il fallait kuheta ba mwa kubobu abu ba mwa ku aider président de la République bwani amono mo kuheta majoritaire qui va parce que liao vous me perdre liao qui mulwa mubukalenge bu en tant que moyen de pesa liao mulwa en tant que perdre vous ba aider okumona mo kukulula bukalenge cha Kabila kumona mo kusemena pinje kulisekalwa Antoine Félix Tshisekedi bwani ba mona mo ku recomposer majorité mahiamu ya luhelo ya bwani politique vous inen ni malaya vumulaya peuple ba mwana moko ateka. Donc kabiene biani ide pesa mweta majorité mo élection jibadi ba benyeu ba ngacheu ba be non tudi londa meini mikanda musuku mushindu dia pinjeu tudibinjela bwani dipa di ide pesa e musangweu wa 2023 wenza mwenda monso makwenza bwanya heta majorité jibadi fumu udini jila muto kamululama wani ateka politika wenda muchalo kaini difficulté tu ki invite pinje du mona idi hansha nankubobo habo bajilusaka lukwa bali balwanga no habo no kabienze kinankutu chitete invite lewe donc ichi di hansha du mona pinje bien subi du mona bi bienze kebi invite ya makumi abili ni satu katumu ka hechi majorité yehendo lwana bwa nipeta majorité. Donc demain ni hatukala mu 2023 wemule ndukongo luwe de lwa liawa no heta réponse nangwela lukadi mumbukalenga chimusa kwam voilà moni kana nusumaka ja munu kumenu wani wa munu cheke cha tenji yani tudi bakola muliti 32 ans wa souffrance mumuni we mumona muntu zuka bakuye kujidi kene ni anyima waide pesa muyeti ndima idu mundo we mumona muntu ufuila kana mwanzo kene ni anyima waide pesa muyeti we mutaina bayina yide pesa bakuna kujikasi udumu kusomba mwabeu parce que badini fois bantu mo udini fois muhitani umbantu de mudisambili ambusho moine ide pesa mukuna kujikasi udini fois muhitani bali mudisambili muhitani pasteur moine moine disambili ni badi bayishi ce qui fait que l'el
chef mwambani a récompensé bon so balwanga or balwanga na bo changement en république mujim du bo ku récompenser ani kufuta ani kwenzeni chimuntu yonse mulwanga na chikumbana ngwakaje musoko jibadi nuntanyi lomene bon mvite tu balwanga na chete chai ncho chechi tunini disanga jibadi deuxième parce que mvite fimilonga na bakweta bugalen kweta bulenga bwa chinganyi bwa kumona mo kuteka politique utuvu ba longolola bakwaka jene na musoko pinje utu mu deuxième phase wa kwa appliquer politique utuvu ba longolola kwenza ne musoko bugalenga bukadi ko pinje deuxième phase kutu dinenda pinje bidu mwana bidi byende byanzuke pinje kisumu cha UDPS tuchi no apuye ko kumushindu mukwa bwanyi mukwa bwa yo minu mvite kabuyibwa chef de l'état nga yenda to me bwa kunwela to asekjala nkwela ku honorer mémoire abadi ba fuka kisumu UDPS tuko ku d'une manière ou d'une autre nous toko en panda duma UDPS d'abord tu dis en partie tellement que tu dis tu banga il y a longtemps benza matukwa bunye bilimu bya bunye basha la famille donc UDPS c'est presque une famille ouais mutenga kunengo mbujimai tu vois mwishi côté wa Buzala babi kini muntu mkwambu bame tumwabe ni Maurice Kanano dole ni Kanano wa UDPS ani donc ça veut dire tout dit lié ku UDPS UDPS tient bu Chitampi donc muntu un véritable UDPS kaba ibo mu récompenser kachena mkumbumu yete boba mu récompenser kachencho mkumbumu yete babunyi bali mwana uju ulwa mutoyi mvite bilumbu kayimu hete chiduke malaba urumono gani dibenderi kwa amuni UDPS wa mampundu ambantu balwa balo bakuloko mai mu UDPS tu kimsango ni UDPS chosha babenda mai du mulo bakuloko mai bidlamba ha mutoga biye kuye mais muntu véritable UDPS katuni luku kato katuni luzu kuto katuni me sumata lo kushabenda nazo Maurice Kanana mudu wakula ni ditu ishibwa mbimwe kanuni wewe mushala mu kisombo cha UDPS ni bana benu bonso ndi bashala mu UDPS walba mu bana benu baba tatweba mu kwa kwa bavala mvitabu taba mwenyewe UDPS kibasi udi euya mu PPD kadi wewe kuna nenu kanuna benzo UDPS Kanana bwachini nenu bonso ndi ba fondateur bumudi kuti mugalenga chense kadi wa mulumba bumudi bangalul kanuna benzo nenu UDPS Kanana chonga minanga fédération ligue des jeunes wa UDPS Kanana chonga minanga bakanuna bamanya mu ka statut yene no tata rumana ni mo jibidi bantu ba ya convita nenu ne convita batahuluka nous déjà vraiment on perdre l'invité d'avance malo à parti ani chididi il faut que kala attaché ku idéologie à parti kicha mushinga jojaji ha muntu ye mulo malo politique mwikala utoaha mwani kwene matuka bunyi to mujenze dia ya politique ani pokompoka ni ulo je retrouver uka mu bloc ani je retrouver mal mako wa makutana il faut kuikala attaché ku idéologie à parti donc bon parcours en UDPS durant 32 ans il y a eu beaucoup de péripéties pour une raison ou pour une autre et puis Mobutu muboye lela mu chisumbu musanso wani bwa kumona mo ku amoindrir lito wa UDPS vous utiliser tribalisme bokuleja bakwa wani nunu londa bantu abo mbalubu nunu balonda tangila bonso bade bakonstituer chisumbachi mbena kasai anu bwani bantu abaji décourager bombuka bon bavubumvu habibivu babambila abi wali Mobutu vous utiliser chicotte ni dikoto hadi kututa umona bwani udumuyi makana udule ni dikoto hadi tayela kudikuta we mutombe watombe udumumwa
Donc, bien, on subit bien ce que moi, de peste, que de bacha à la moine, l'outatou, il faut qu'on comprendre, babon. L'outatou, bako abou, l'outatou, kaba iba kumbanato, et puis babon, il bako comprendre pourquoi bako le mena mouchinto agito. Badi bamanya pourquoi mbabwe la mo mouyi de peste, mbamanya pourquoi mbabwe la molitemu, urumba taila, badi monje la molula. Depuis 2018, en décembre, Félix Antoine Sketchilomba Moussou le mfumo wa diton. Pindie wewa sur 10, le moins le point yin. Bortuka dit presque 4 ans ou bataille la 4e année ou dit ni chama ko totaliser comme tu wa diton bon mfumo wa diton. On est en 2023, constitutionnellement parlant, anoka ku yimianda ya banda ko hekato masungule il faut ikala nchama kala menzeka bwa kunemeka 5 ans de mandat. Pindie même kulomba bwani weki mulonge shudwela fachi point. Sur 10, bon, normalement, point. Il faut courir, ma tête. Tu vois, première période, deuxième période, troisième période, premier trimestre, deuxième trimestre, ainsi de suite. Moulonge shibo kwele monte un point. Bigandi boni cours yonsu ya première période jik. Kimya ngujika. Hadi cours ayi jika batanyila vela point. Umukaka tulinako. To abanye mudimu, président wabanye mudimu mu 2018 nous mu condition de mbaye mudimu. Ni FCC. C'est première période. Mvita ivinai. Kwachila ilunkamba tunda ya kasende moni sele ya lagul bantu bamba no kena ni bugaleng kena ni makan kena tout ça ye mo observer mo mai chivu wanzi abibi hita ku est vita ijo kutang basogurujula association covid ou de tout arrange. Alors, FCC cache bilumbu. Kudi makutamina ni banji benzo kuna sha bintu bimweneka ya impact visible 100 jours. Ba bianse bilahabu ba bolela ho. Ato mani tuhuyakana bo kumana mokwenza kudi mudimu kakesa covid ou tout aho. Ni wambulula mpala wa umayini chichense ko chinganye Rwanda hendeku ubwelelo hato amba ni tuenza nungu Ukraine henda utututa ho Monisco katwambi Monisco ututamba ni kudi unyumbushi waleke jina ja Monica washa di Chantal tumo kwenda nende bimba kumana ja Chantal kidiji mwanga tenga yenda kumana kayuenda kabilwenda bimba tongo ni binti byanso bya dubite kamis ensemble udumona bwani. Il faut qu'on me félicite. Il faut qu'on me combien? Il faut qu'on me félicite. Boalu moutenir. Mou tatulon son vita y umbuka kudia balo makudia bagaji. Tentative mine ya di mo éliminer. Bidi banto ko beba manyet. Mais chamushinga kumulombela nzambi. Kumulombela nzambi. Parce que binu nenu mwana ni bidi bienzek mbishilanga mais mudi mwenza muhita buni walumfu mwabeo mu décembre mujila wa lusambo ngumuchila mujila umwani mushindo kuhita a hotel Gloria kuyakafika ha komino akanshi kumbuka kuyakafika lo habonzo lo ha cathédrale c'est comme vous m'chinda kuita njila umufu melele ndimo mwana njila quand même tumbuka nuku balabala to tukafika to ni kubonzo ndimo mwana njila wa Lumumbe bien que chen mwana kutini ni passer mon peut-être modimu ani makele ndimo mwana mshinde de moyens. Donc, ni peut-être temps, ou même kunyunguluka, mu bibe on se dit benza ni mugacho mwajenzi. Beaucoup quoi apprécier comment on est mudimu parce que yeya
mufila lungenyi pinje bikeni boni badi munka chimwa jenza mudimu au bantu akabene bajenzela to mudimu akabene benzela chef de l'état badi banwenzela neno bena musoko akasai bavaka bani chaka jitu enzela kali mutana nuko bamuka agenda voilà twenzela pinje di munka chimwa jenza nubalekela mudimu au bantu abu benzelelo makela kabaye benza to après nu banku itaka ko ma réseaux sociaux twenzela ko tenini mai même chini ndo machani kwenza ma groupe ni mantu bagila ne musa mushala ku constituer ma groupe à pression avec un bon esprit nous y a miaba di ma chantier nous tangi la société di occuper ni midimwai bon kala ku di informer chaque jour bwani lelu ewe étape kana na benza mbabalo gai et puis mudimu mwineu selon programme no dinende udimu wa kujika bagai udwangata matukwanga nanguji badi nudini makanda nuende nu konkeshe bobo badi benza mudimu wambo baba nu information bwani tudibi mananu ngweo bwalu chintukampana chichi tuhanyi tudibi mananu bwalu ko tene nyeji di badi ba mona bwani bantu aba badi ni susu amuso kwabo nunu di approprier mus parce que mus ko di benza hadi ba wenza kimbwani président gaenda to muso ko ngwente to bons il faut tu kana ni chintu achimutetu cha kwenda kulonda shilula midimoi hadika yenda to kukeba banfumu badi nibuko keshibwa midimo kuba mele wa no tuba mona midimo ni bafila ku di bantu aba mu bala kampanda katena mona yenda to na mudi bar bantu aba ni bigala mo obligation wani il faut twenze sinon peuple eu ulma kufika mundo mukala Maurice Kanana miba wa musanga bishi miba utu bamanye utu bamanye ni utu bamwana mpinje momanye bidi bien zel solo bon mufachi bien zel so bidi bien zel so bwachine parce que miba ki mufwa mufachito miba mufwa kuto adija hatubila tubiti miba mu contribuer ku effort de guerre kwa kabila mugulombe imaginez di miba uhatulan franc wanya bagule biyengom miba uhatulan franc wanya bafuta basalai mais miba udini yenda besoin miba udini bena mudimu miba udini biamu bidi kwa tanabi mudimu il faut ba buula pièce bokumona mo ko entretenir biamu bidi miba wa tanabi mudimu pinje makutawa ngaja kayena hingana biamu abi hadi bende bi man miba na tungulu ka bijani ka kutungulu ka bijito bende mujumbo miba ufuta na bafuta ka bijani ka kubofuta to mba dushana mabanza adi futa bende mudimu biamu bi mana donc kichidu mu mona chitu nachilelo eti donc yeya fumwaji tun kena ni bolbo mibanga ya buto dina malu muso kumujima Kongo chef de l'état wa Congo mujima kinga wa Congo mujima kinga no chef de l'état wa mumbujima yi anyi mukananga anyi kulusambu ni kukabinda chef anyi kuchika chef de l'état wa Congo mujima byabwine binunu jila mwabe kwe kwa tere badi badi byabwine binunu jila mwabe kubando no badi badi nanku fuku muheshata uri mwana udumuntu udi wenda hinde mushindu ju travailler mulumu mamoma et puis udwanga tata wenda wabuni kudi bantu bako uri mwana baje kugani malu wambebi wenzebi wambebi me mwana ujuya mushindu juya uri mwana kumulonga ba mwana mujuye fuku ye mujuye mechibi kumwa accompagner ni masambila ni mo menje matoga bwani kumwana mako ampeshe abadi baloni lunge ni lupi bwani ahampa kujila uri mwana bali mo kufila projet bwani projet bwani bela mai mumbujumai uri mwana badi balwa lubilu wa hafika ha projet bwani mo abetu mo ko heta mulanywa mai hadi basangana kudi ijefu mukanga mulanywa mai ka uyi umwene gato ba lubilu ba shi projet kima projet mo anu mwana mimana kacha ba initier mchinyi balu mana mbalo kabe mwana mulanywa mai to ba lubilu ba ibenda bagabe mi kwa abu ilimo ko heta mulanywa mai. Donc il faut que nous le il faut que nous assemble le gouverneur de la province en Pindia Mukumanya 4000 km. Tellement de km to. Loin de pesa. Congo mo jamais de pesa. Ku di bantu ba di muy de pesa mu
band chimu manito badiga bay ba manya habuto UDPS parti wa mas il n'y a pas moyen wa kumanya bantu bon so ni bantu so kumanya donc à partir wa dina jani ni mani mo mani mais ko ton mani ko mona nenda lu mo ngila chini ba ko mona nenda bo mun vunya ni malu wangu mulu la fele bo ngani jikisha malu anyinawo ani nga jikisha à ce moment là nous mon projeté vous projeté bantu mona nenda d'abord ba kuya mo ela toskidila kanumbanti mudi mo eta responsabilité ya bungu mvena ba kuneku responsabilité ai ki nyani muheta chintwa chimudi muwani di servir to responsabilité moyena mudi mo pepe kumwelo mu bakumwelo toskidila kumu encourager bwanya mona mo kutunguluka bwanya zelo mwana mwena kasai chidi mwinjira kudi beni de pesa babunyi batu balomu nemu na shibet babuela mu de pesa ibeo chidi mu chishala umushala mani de pesa batu balomu nemu babigidisha bantu yanu ngakijila ku chalu bantu bunya bunyala to kakijila muntu mubuela mu de pesa ibeo pijinan bari batu adija mu de pesa ka kuchibangijilo udulomu nemu na shima dimba kuyimbisha na shi lumembu kuyiwela na shi ndibuga yidila mbwachi udumvo bundu bwa beni de pesa bamunemu eshinga ntukati kuinaga kubahesha balo batu bibijila bwana hajiba ya kuchalu wabahesha nanshi mai matalala bantu badi balomu nemu bende bimbishe bisanji bende ba ne mabendela babanda bakwe ye mweni de pes mulo kuchalu bakamwagijela mabendela ujulo nao to nyudu mwa kashikijela nao mu rompo wa etoile kashikijela nao momolus malab muntu wa INC mulo mwabeo ano mabendela a changer couleur adia mo accompagner to ni mo buju som malab mkwa mwena MLC mulo mabendela adia lo able danku te tukato ena mulolu nganyalu to tulibantu badi tuenza malu hash higala chikondi chimwe nakachani bantu basanga ni baloku kwaki jili mubobu nkayabo ki wendo bigla bantu ubaba nyina 1000 francs ubaba nyina bwano lwa yayi no kinchi bantu binjila kinchi bantu rebat bantu badi bakeba bwani malu ashintuluka bantu badi bakeba bwani mayi mushindu president obienzemo bantu badi bakeba bwani nzembo yimwene injila surtout bal mwana mwene kasai mwana dumanya mokujike bululu ili sifiwani bamuhesha ma bintu bidi mwa kumu faciliter bwanya ji débrouiller facilement bomu di injila bomu di president mwini senjila wa kalamba mbuji injila odi mokufila accès ku Angola bwani bintu bya ku Angola dimo ko exemple bomu di kuchika ha vu à Kuchika très cher. C'était ville où vous coûtez cher parmi ma province soit mon république. Pourquoi? Parce que beaucoup de Kuchika, à du Kinshasa, le mot kwanza mbingu bi monjil, ngondu mo monjil. Mais quand tu benza Gilles, Kinshasa ton Chika. Bantu baka bombo Kinshasa, mo 6h, na to mo fika 20h mo Chika. Mo fwa sima Kuchika ha ni ku Kinshasa différence de à $5, $6. Bien ça boîte une bonne jila moins dibe di benza ibe jila wa kanang mujimai kalamba mbuji kanang mumani vi wa kumujimai nikala hansh bantu ni bikala ni moyen okumana moko wa ku vivre donc kichi di bantu na ci besoin bantu ka bene ne besoin wa ku be 1000 francs boku wa ngata drapeau ko wa gijilati 1000 francs de main ni valeur wa ka ko ka tumbele muntu di besoin ni ikala uja ditu kujonsu bana bende baye mukalasi mu chibenze gratuité boku tuma mena mwana mukalasi fo mwana ikala muje na shijampa muno kuchai byonso abi kibidi bienze bwani hadi njile imikumbana mai koko mwana mungasai mwena muntu di débrouiller uduma kuyeka ke babintu abikulo na bi facilement mo abe twatu yekundakelu kwa ndoga mwetu mara to kudinga bunyi menemena kadi dijinga dia banja kushala ngani matukumpala
non mal jitu malaba mwanzambi malaba mwanzambi udi mo kwamba ni wikalechi nzambi chitu tetu na chijinga ni chitu dinebe mwabe chindi mumwana mwabe kichini mo kwamba ni to voa ni muntu kampanda tudini basoma ni muntu kampanda bangelo shinga mwabe no tudini muntu kampanda hawa hatuka mwabe chaanza ka mushe chana mu chimaita donc makelela mwanzambi ba kujula ka sai bibi jinga chi wa ku dibwanjila kadele mam ko juma ku jajuta anjila ngele makai neske bena ka sai ba mo ku teka mene ni mu bukalenga bo fachie na shimanda o majika mako abo malo di mo na shika majuka no suto mais au moins les bases seront posées. Là, rassurez-vous, mais chintu chindi même ntambo kulomba kudi bana ba mwena kasai jinanga d'abord ya kwa kunanga musoko cha mushinga bananga musoko ndi kudi mulunda wanyu kwa buso mu Canada mwambile bwanje fu mukumbujima idungo ngani wa mun kwetu bish ngamwabi no apart mujulu mwabundi mmono ko hanyi wani ndimo kulwana bokusoma ngwetu sure motela mai muista to parce que moi to mula nyo mala 10000 ke bokusoma non bio biabi bintu bidi bien sabwani luta tuliko pour le moment luta tu passager lu créer kumakanda kudi bantu bavu mu bukalenga bikala ni lunga ni lwa chinyanga munjita bushira nja beni de pesi jadi hita to ni bena nzambi ya nadi he ditabushe didiko hakumwana mene ni menja dina mfumu ni bidi wenza muso kuba kukumbana bidi mfumu wenza udi wenza me dinanga dikala koko we munanga chibumdi we kwebo munanga nzubu webo me mwamba ni ndoni ni fulu ngela mu salon ni mai nubikila basalayi bokunkwata donc tetu ni dinanga bo musoko ya kumpa donc d'abord il faut tunanga musoko tetu ngayetu dinanga ya musoko kunanga ngana we muhet njisanga bwalu jisanga mwana bintu byani anu bikala mwani ki chinyanga kasha malonso ki malonso adi mwana bili byanze kebi il faut kala ndinanga ya musuku nukunanga ngani taskijila mukalenga Maurice kanana chonga minanga ando mukalinji jandekelu anyu bumobwalu bufo mwakusobola uri kimwamba to ngongu manyela mumuti mumisangu ni moho ngwa mo yanya mamalu ni mwana moho moyi walukai buji bwala ku muhatulato buji jinga kwambele bana ben ba province wa oriental nanga badi hambelu haditunga bolnyi monni tuditoha ne imagine wani kwetu kulinzala mema nyi musanga hawa kujibwani hakumbusha mujula no kasai nkimpa imagine tutoha na wa province wetu ndani mwetetu kijufedi mwetu kibantu jumwanga ledi bana betu badi hambelu haditunga dibambile chini badi hambelu haditunga muntu ni muntu yonso bilonde shila buko geshibidi nabo walugana moye kambila muntu kaini makanda kampanda umwambile na kenzi chintu chimwita makanda ce n'est pas possible badi ni mushindu wani balo kwenza quelque chose munemo balo par exemple même ndi mwenza bujimi kubama asepa kubena ntumba kwa nsumpi busho ndi mwenza bujimi kuntu ako donc ndimo ni mububanga kabena nubikala byanchi kwikala bitokato mais njini foi jitabuje diwa fungu jamba ya ide pesa tudinadi yenda hamukish hani tenda kapinye ja nzambi mumwane ndi suire ni chini ngenza ni chiresi bulimbo abunena ko kwanyisika jimika wewe bulimu sore babanga ndamu ujiwe dujimani byanga anyeshu bitutum we musa mujimwa ndingo invité ulo mwana mushindi jubenzi donc chini ndombe badikuluseka bwani kabaji décourager to na chez Israël bwabo bukuhingana bilomba matuka bumbi hamunu bulutatu bubarke ngaku baben binto abi abasamishi moyo wabuni bambi ntoto foto yingana kwetu bavuye ku benda baloka kesa kimbalon bonso musango mojitu kujumota boko abumvo bwabusho abaye nende babaye bish to hato afiki nungu mais OK tutulo head to metetu baga bal il faut tuenza il faut bwa tuleja badiko ko bwa non c'est possible loi
imagine nous leja il faut que leja ya milele ni ya mibi ni ya mimi kanu ke bia nu ya mimi pato il faut que leja ni ya mibi ni ya mimi bwalu nen tam ku leja nu ya mimi muntu mkwabo udini wenda mwene no amalo ka ulo kuneko mone bikwabo comme kadi bandeje bikano baleje donc il faut bien so abikala bi mwene ka bantu bamanye ni eta udi musoko wabo udi mweta kai chini mbalomba bwanyi no udini mushindo wa kwenze chintu udi mwa kulo kwenze bimwe bilonde shila muji mwana jenda mbuko kishibwene wankande ke lunkani wewa fachimu kumanya wala shika manya jina ja Maurice to manya ja kanana ruwa uya ni mwaba ku Palais de la Nation ningu Cité de l'Union Africaine ndo san bantu mwaba ubwele ba mwambile mu biro ni nganya mwana kanana uri hambelwa mukalengo ningawe ningala ngwambile kuna nchibuta akubenga to pinje chichu kusaka bwa kwa ndu kwenza madimi ushiyebe bana basomba chimani ningu batoka ni muchinsansa nchinyi menemen kasinga kuleja hani fukuna musoko fukuna musoko kichi chinto mani ndo kwenza budimi walu bya hatuka mu budimi abi chakuye nabi kudibana bayini munga jante babija mwewe ko abiti teto abanyi meme mwewe ko abija kama nyinumbi nyubi je mwabeo mpuko kuyungele twasikijela donc mfumo aditunga udi ni statut campagne kena wabwina utu bamanyana nenda kumpana nashi kichiri bantu abumba ko moyo udi ke ba à tout prix ou comme considérer mu relation vunai anji manyana jini vunai nenda naji avant tu somba nenda ko tabele chiko non ay bantu abumba benze chilema donc chaque fois même handi ndoko neko ntunda mutu mwanyi chitunteka ni funga mwana nenda non hadi mpungu mweneka ni makumu mwana mu December hangalu chifuma yena lo kuneko to même mvuku neku mu malo anyangu ngeza majimi mais après même quoi prendre joule handi ndi informé bomu ni effectivement joule c'est ainsi que ngai bo kamwele moyi donc mulomba hanyi mu bantu monso balomba mfumu wajitunga kena kabidi mu niveau wa bwino donc mfumu wa bantu bonso kudi mushindu kai udigene bokwenza bokumu kufika mabuji kuyimufika mabuji to kujitukela bwanyi bwalo chene mufika to mukale Maurice kanana chonga minanga tutukele twasikijila merci beaucoup ninkwela twasikijila parce que émission ya bentungi londa aussi de temps en temps kudi Djibodia Kasai Justin Kadima Frank Chola nous mudimu muito pour sensibiliser bana betu badugulu sek bakubaleja kuhanyisha Kasai kubaleja Kasai kadi pinjeo et puis nous batuma bwani bananga pachi chinu nweza chi mokuba saka bwani jinanga jabwene dini fumu kujambeje niji vudi hatuka jihinga na mubobu bwani bamona magulo Kasai bamona makwata mudimu bwani Kasai kayikumpa parfois bintu bidi mwa kwenza mu Kasai yem kabine bilomba million bantu no ngala s'imaginer be la menji bwani il faut makuta nungu non anu makes mo kwenza chintu chambulisha bantu ndimu mwana muma tutwenda kana kuntu kumami seso ndimu ko museso mumbuka kunjilo wa yinga bungu haita major muhoye kato mukato munjila wa kalonji munka cha mudi miseso minene mitabon ya kaini lomba mudi mo abun mene boko mbintu tu observer tu tani la bon ebi ba heta mushindo ku fikisha kudinfumwa ditu tuma kumuleje wala boku mona mo ku simplifier mal muka sai mona biru mo kwenza mona njila mo kala mubanga wo wa me mana ewe unonkwewe rumona bungu di hôpital di benza wa cancel donc moi même je souhaiterais mo heta pour moi na ni chef ba mo kwenza hôpital ku matengo so ambujimai bomu di côté wa nouvelle ville ani kukasavu kunshikoka bwalu distance benza hôpital munko amuntu akubani bonso bajiji sambu ja momo ba ya buko kwa balo benza hôpital munko abu kulisegalwa
na shilwa bo disel si go bobila dawo ben sam ko donc batangala je comme ça il peut na shibiji ani satu bokumona mo kutangala je bwani bunyi bo bantu parce que bantu be munye mbahita bunyi mudi bantu bele menshi ni bantu mbe kukatanga bantu mbe kuchinsansa me bali bashala kunya kumbahita bahita katone to rwamba bo nganda njika chilenye biko abuto anumbushima inga yene bantu mbahita bunyi donc ndimu mwana bwani mudimu nunwenza mudimu mwenu nunu kwata mudimu wajilesha bana betu kuhinga ja jinanga mubobu bwani ba mwana mukutanyila meso abwatanyila kabidi mumbushimai haribuni byajenza benzi kabatangi ni muntu mkwao taski jilai ndonga mu mutok chibumbungu numvu malu kabu kabo tubikala bakula mwabe unungu tutunela taski jilabwa ntema ni Mason vobikala ba lenga mishaku bindi dimbi bakumana mwa kutulonda abatulonda kudi mkalenga gika bombo mwadi amvita bushala bwamba wa kuluseka lwa chilenyi ngoyi mwana DG wa journal officiel tukwela moyi tukuvuluisha bwani wa toku bukulu ko hokula bukwabu mweba munyakala wenza balimbi bijibiyeba bya konsweku wa kutwa mpanda ku province wa Kasa Oriental nanga ku territoire wa Chilenyi bwalo kikwenu mais attention kinchilenga yachi to Kasa Oriental konso twela kabidi myoyo kudi papa Roshima langu mu Belgique mukalenga prophète chanyi mu Yuda mu États-Unis nous tulonda pasteur Moïse États-Unis je crois Atlanta tulonda ndakoku pasteur Yoshua Mwimba Pays-Bas vous êtes tellement nombreux badi batulonda ni batunguluka bo akutulonda kulama akutujomba twetu nene basanga ni bindi dimbi byela itasikira kudi mukalenga kabamba wa lutumba udi hanyima chamu champongo landi dimbi natukala mwakwetana matukumpala bwa mamalu mashirishilana yima misangu ni atwa kudya kali byonso bibwani tusomba watawa mawu tufilana lusa mibinya abantu tubaka ditunga dietu dikala mwakushala mwabo kwendela bwenyi bantu batumwana batuchubila kachi sanga yuwapo